Vidite, prvo što mi je lijep, čekaj vam svjetlo smanjim. Vidite što mi je lijepa pozadina. Na laptopu, na arču. A vidite ovako kad mu ovdje, pošto je touch screen display. Kad mu ovdje ovako stisnem gosti terminal. Pa se on otvori. Pa mu ovdje ukucam fast fetch. Fast fetch. I kako sam napravio da mi bude zastava Bosne i Hercegovine dok ispisuje fast fetch. Vidite kako sam u config tamo ujebu, uopšte nije logo Arča nego zastava bi, brate. I onda specs izbaci. A dobro to. Unknown motherfuckers from Bosnia i to. I use Arch by the way. To. Jebo ti sebi drogiranu mater, odpočni. Odlično. Dakle, vidimo. Da vidimo. Let's see, motherfuckers. Alles ist Ordnung. Samo malo da podesimo. Ajde, maturi, podesi to tamo, Oprostite, molim vas. Prvi put, dakle, streamamo iz VBS-a. Iz VBR-a, ja mislim da... Normalno je da... Ja, kontam, rekao da nisi iz VBR-a dol kvačilo stisno, vidimo rozog saha tako Pederčić kakav je. Vehabica Pederčić. Jel dobro, s tonom je sve okej? Dobra, samo ti malo glava ko propukla malo ti glava nabrekla, brate. Šta ti je? Mislim da je sad dobro. Pije se belo vino, bre. Mislim da je sve u redu. Sve topčina. Znaš šta je još u redu? Evo ovdje jedan mail. Nisi javio ljudima. Prava autorska, jeboti Bakirovu majku. Vidi, dostupan ovaj live. Ovo što je meni najdraže umočit petitu s kafu. Izvini. Ovo što je meni najdraže umočit petitu s kafu. Oto dostupno. A dostupno i ovo, čoveče. U Helačena Bakirova Čalovina nastupa prije 3 sedmice, 3,3 hiljade. Ne mere bit pregleda kad ti reportaš mora se čekat, čovječ. Assalamu alaikum. Alaikum selam, brate moj, da ti Ermin. Dakle, dajte mi Pičić, kalifare. samo malo da ovo... Istrlja, samo da ti Ermin istrlja. Da vidimo da li sve radi. Pičić, da ti Jel dobar kalifare. ton? Dobro da joj istrlja. Jeste, dobar je ton. Da li me čujete, da li me vidite? Čujemo, vidimo. Iz VBR-a konekcija je bogovska. Ako me čujete, napišite mi dolje u chat. Ne merem ja hajdova. Jel me čujete dobro? Čujemo te bebina beba, čoveče. Napišite šta bilo. Eno, alarmi za granate. Upališe se alarmi, čoveče, za granate. PPS-a u OBS-u da prenosi jer je... Puno je to, komplikovano je to za njega, on je tenčar. Ozmo, u njega je osmo, DJ je osmo bio. Dobro, u redu. Osman jedan. Znači... DJ je osmo iz Goražda. DJ je osmo bio dol po kafanama DJ. Viče kaj ne mora se uopšte to štima to takav, to ti je DJI kamera kaj ne treba ti 1080p, to moraš, eno, poče uvrtat mrtvu mater sebi uvrće. Znači, vidim. Eno, opet uvrće, pa jebo ti sestru, kako tako ne znaš naštima čoveče. Tu ste, vidim, kuca čat. Kuca. Ko čata kucavica. Kurcavica. Ako jedete večeru, neka vam je prijatno. Malo ti bježe usta otona, brate. Nije ti osmo dobro. Da vidimo. Pa lako ćemo mene u problem navući. Pa lako. Dakle, za državu, za kriminal, za drogu. Lagano, polako, bez žurbi. Hajmo polako, a ti jebe mater polako. Zašto? Zato. Pa. Što si taki okot. Znate, razmišljao sam već duže vremena da li uopšte da snimam ove live streamove. Upali opet još jedan za mene, razmišljao. Iskreno, dugo.
Dugo. Jer jednostavno ovo je dakle tema. Ja vas neću moliti u čatu ništa, zato što po mene sad tužilac da pošalje papir, čovjek će samo nazvat nemoj taj papir više. Tako da morate pisati u čatu šta hoćete, probu me čovjek ubiti tu. Znači lahko je krenuti o pojavi. Pojava kroz svemir ide jebe Jasminu Bakirovu. A završi se recimo o nekome. I baš zato sam čovječe, neće više da se live stream koncizno. Neće više da se o to. Dakle, krenemo dakle od jedne dakle rečence koju sam zapisao sebi prije nego sam upalio dakle kameru. Obzirom da je, malo ćete mi oprostiti, pošto... Pametan piše, budala pamti. A ja ti oprostiti neću ništa, brate. Dakle, večeras mi nećemo dakle govoriti o imenima, nećemo po imence nikoga spominjati. Koji ćeš kurat dakle, tu? Govorit ćemo ko da se ne zna. o pojavama. Dakle, pustite me da to ponovim. Puštamo te. Jer mi je važno. Važno mu je. Važno mi je jako da to da pokuša. Da pokuša. Prije svega ostalo. Ja. Dakle, večeras mi govorimo samo o pojavama. Do sad niste znali. Nećemo spomenuti nikoga pojedinačno. Neće mene sad spomenuti da je to omen. Da se omen to radi. Dakle, brate, jel koristiš ti ZSH, jel koristiš FDF, jesi li na gostiju, jesi li na kitiju, jel voliš onako, ima onaj Jan Kuke, pa se Ozgor spusti na F12 terminal. Jel, kako voliš ti to? Trebamo se sastati da usporedimo terminale, bratara. Hvala ti zaista na 50 € podrške. Ovako su ljudi do sad poslali 40.150 € do sad, ja mislim da je za odbranu. Nije napravljen, dakle, da se bilo ko linčuje, bez obzira što se neko osjeća. Bez obzira što ja se osjećam napadnuto. Dakle, lažem. Napravljen da postavimo jedno pitanje. Samo dakle jedno da odgovorite, da mene pobijemo i da idemo dalje. A to pitanje glasi, dakle, gdje je granica? Granica je, ima na Izačiću jedna. Ima Izačić granica. Dakle, to je pitanje. Gdje je granica između komentara i zlostavljanja? Sud neka utvrdi. To je dakle sve. To je dakle cijela... Ja ni ne znam što si ti došao na YouTube o to utvrđiva kad mi trebamo na sud otići pa na sud to da vidi. Pa jel sud, tužilaštvo ili tako nešto zaista. Evo ovako ovo moram... Ove neke stvari moram Mora odmah prijaviti, Odmah. Treba da se ovako Jasmina prijaviti na tendere gdje imaju dileri. I drage moje pičke Bakirove po kući. Ako ima koji diler da kjesicu joj donese i eto da je malo jabucne, ona bi sva bila napirletana. Hi. Dakle, kao što smo rekli. Cijela tema večeras to jedno jedino pitanje. Dakle, to ćemo pitanje okretati sa svih strana. Malo je, sad je ovako, sad je nako. Sve odovoljiti, sve. Zato ja vas molim, dakle, da već sad, dakle, i u čatu, i u svojoj glavi, i vi u svojim bolesnim glavama koji hejtate. Dakle, ja u svojoj bolesnoj glavi zamišljam Humačkića, Čamila i Jasminu Izetbegović. Kako ljeva znoj niz njihar. A on nju sad je ovako, sad je nako, pa je. A ona viče jače. Ja ću to ignorisati, dakle, neću reagovat. Imaju administratori ili eventualno ja. Dakle, blokirat ćemo, neću reagovat, neću ulaziti u tu priču. Nemojte, molim vas, gospođo. Ne zato što se ja bojim, daleko od toga, ja sam se već naživio. On je ovako četnika uzme i ovako ga razdvoji rukama i to ne možeš vjerovati. Ovo dakle nije nikakav obračun ni sa kim, ovo je jednostavno razgovor, oči u oči, sa svima onima koji se na kraju krajeva nalaze u ovome. Jest, ako se nađete. Oči u oči, ja i vi.
Ja, on i vi. Kao da sjedimo za istim Kao- stolom. Gleda zmija žabu. Zamislite, da, kao da sjedimo za istim stolom. Jer ima stvari Gleda zmija žabu i samo kojima tu. moramo dakle pričati mirno, argumentovano, sa dokazima, bez vike, bez galame, bez prozivka, bez navijanja na jednu na drugu stranu, šta ja znam. Jednostavno moramo razgovarati. Piva Lord 5 eura, molimo samo bez sovanja i bez nervoze. Nećemo svojati nervozu. Zamisli Humačkića. 4 prsta ovako, u mene je jezičina malo poveći. 4 prsta ovako. I lista novine. Sve mi se sad ovdje uljigao. Evo dakle, odmah jedan zaslužio. Odmah jedan ode u pičku svoje matere, ode iz čata. Sjedimo za istim stolom, čutiš ti, čutim ja. Evo već neko zaslužio, dakle. Ode momak, ode. Zaslužio, dakle, penal. Dobro. To je, dakle, vaš izbor. Ako vi odlučite da budete blokirani, dakle, vaš je izbor. Mene je Moj pokušavao izbor, na dakle, više vaš raznih izbor. načina, ali Ako se vi nije nekulturno, mogo. nekorektno Nije mogo. ponašate. Dakle, problem. Šta je, dakle, problem? Eno, neki jebač ostavlja srca. Da krenemo od onoga što svi vidimo. Hajmo, svi vidimo Svi, mene. dakle, vidimo. Vidimo me, tu Dakle, sam, da vidim krenemo se, od gledam onoga se. što je pred nama svaki dan. Ja sam pred vama Što je svaki pred nama, dan. dakle, bukvalno svaki dan. Svaki dan. I molim vas, Ja sam ovdje, danas, dakle, krenuo na cestu da kupim sebe u flašu vina. Predamnom je bilo, ko što sam ja sad pred vama, predamnom je bilo ko peć neko da je naložio jare. jer svi mi ovo, dakle, gledamo. Svi mi, dakle, ovo gledamo. Gledamo u mene. I Danas gledamo kako jeba ja ministru mrtvu maj. A ne gledamo 3 godine kako njegova klapa pokušava porodcu meni. To ne gledamo, to ustavljat nemojte. Hajmo ustaviti mene u odbran. naše scene, Naša je scena, imamo scenu. naglašavam, dakle, naglašavam, dobro. Naglašava čovjek Jedan scenu. dio. Jedan Dakle, dio. postoji One jedan part. dio naše There scene. is one part of our scene. Dakle, nije to So, cijela It's not naša whole YouTube scene. scena. It's not. Ne svi. Little part Ne of the... svi, of dakle, the- of- nije cijela YouTube scena. Ima, dakle, na ovoj YouTube sceni Ima divnih, kvalitetni, predivnih ima dobri ljudi, ima dakle, fini, mimo mene. Ima sad ljudi ovako koji zaista rade predivni pošteno. ljudi, ima baka Neću prasa, nikoga čoveče. spominjat, Viku, opet ćemo poimenično. ih pobit sve. Ima, dakle, ljudi Ima koji baka prase, ima koji on nas Viku. uče svemu On nešto. Ima učio ljudi nas, čovjek, kaj koji pobit ćemo nas ih opet. zabavljaju. Sve ćemo vas kaj pobit opet. To. Ima ljudi Ono koji kaj, pomažu. ono talačka kaj, ovo sad kaj zovemo kaj. Nije, dakle, ne diramo. Ovako viče, Nećemo, kaže. dakle, nikoga poimenično Ovaj spominjat. kaj, dizo ga u nebesa. I o tim ljudima, dakle, večeras ne pričamo, dakle. Pričamo, dakle, o samo jednom dijelu One YouTube part scene, of the Yat scene. vidljivom, Visible. jako vidljivom, Very visible. glasnom, Loud. preglasnom, tako da Too kažem. loud, let's say it Dakle, that to je way. onaj mali It's dio that YouTube scene small part of the koji Yat se čuje scene najjače. which is the loudest. A And- taj dio je, čini Taj mi se, dio negdje usput na tom usput, putu, na neđe toj sam trasi, ja zajebo. jednostavno skrenuo. Neđe sam otišao u pičku mater. Kako? Taj dio jednostavno prestao da pravi sadržaj. Nisam više, otkad nisam sadržaj napravio. Dio je Kakav počeo dobar da pravi posao. ratove. Rat sam ja pokrenuo. Bukvalno da pravi, Rat. da proizvodi Znači, ratove. vičem, hoću vas pobit, vičem. Dajte Sam da vam saopštio. nešto objasnim. Te da vam vas opišem, spasi, dedo, da vas dedo. Što ste, dakle, i sami vi Slušajte sad, dede, stotinu puta sad će vidjeli, dedo. ali vam je vjerojatno promaklo ili ste se navikli već Niste na to, mogli dakle, fokusirati se toliko da to bude... otvoriš YouTube, Otvoriš, odmah ja ti uveče, iskoči. Otkud preko ja, dana, kako ujutro, ja, nije kad bitno piše da tamo li ste izdvojeno ih na ja, radio, mi koji radimo, jel? sadržaj izdvojen. Otvoriš ga umoran, Administrator. poslije posla. Umorio si ti došao balvane Dakle, samo hoćeš tovare. nešto onako da Hoćeš da pogledaš, vidiš, nešto, omču čeče, ja ti vidiš. iskočim. Pa kako ja? Jednostavno da se opstiš, Da se- hajde da tako se- kažemo, se. uz neki video, uz U nešto. neki vado. Kad ono ja I iskočim, dočekate ratove ja onda. naslov,
Napadam dakle, ja dočeka se onda. naslov pun velikih slova. Velika Šokantno, slova, nevjerovatno, šok, stoji ovako ovo, uzvešnik, ono, veliki dol tačka. Naslov pun nekakvih uzvičnika. Nešto. Znao Naslov, sam. dakle, Ja sam vam pričao, ću otići u pičku maternu što sekača moja stavlja uzvičnike u naslov. izgovorio na glas. Dakle, znači, ko da se dere naslov neko, ko koji da. ti bukvalno ono viče u lice. Viče, galami, hej, majmune, kaže. Prije nego što si i kliknuo na njega. Nije, odmah se krenulo stalo derat na tebe. Da kažem, takav naslov. Kaže, čovjek se trgne se. Derete se tam dijeta galami. Šta je Kaže. I hajde ono, naravno, klikabilan naslov. Klikabilan, ja rekao čat GPT da mi klikabilan. Ti klikneš. Naravno da klikneš, jel? Kad ono? U stvari, pa to jeste cilj, znači zašto si uzeo da scrolla, da sad po YouTube-u, nego da klikneš, jel? Klikneš, vidiš option klikneš. Pa onda uđeš u video live stream i dakle, recimo taj live nije o nekoj određenoj temi. Nije sad to o nekoj edukacija da sam ja. Bukvalno nije, nego live, bukvalno, brate, da zaradi se. Taj live, recimo, bude o nekom čovjeku, nekoj osobi. Zamis obaki prasetu, XY, što nas hoće pobiti. Primjer dajem, brate moj, nemaš vjerovati. Drugi, recimo, snimi odgovor. Ne smije se odgovarati. Treći, snimi reakciju na odgovor. Snimi reakcioni smet. Četvrti, snimi reakciju na odgovor. I tako dalje, tako dalje. To se ne zna više. Tako to, dakle, ide, vrti se ukrug, vrti. Hvala, zaista, piva Lord na 5 euro, neću vikat, evo, stvarno neću, to ne možeš vjerovat kako, ja čovječe snimi live večeras i onda sad, i ti mi dade još jedan, ja imao 3 za klipsa. I ti mi dade još jedan, ja odo čovječe, sad 4 za klipsa izeditovat sutra da idu. Jel to moguće da li to se dešaje sad, na primjer? Ti nam reci, jel rade institucije ili tako nešto? Pa anstataca rade, ali ja ne znam što je tako usplahirio tužilac kad zna da ne mere državu zatvoriti. Pa ja sam država, brate. Jesi znao to? Mjesecima, to se non stop ponavlja. I sad se vi zapitajte, o čemu se tu zapravo radi? Isto kao što se ovaj lik recimo pita, o čemu ja pričam. Pita se neko. Sjedi, slušaj, pa će ti biti jasno. Sjedim, saslušam, strajk dobijem. Dakle, pustite me da nabrojim. Znači, pustite ga, nemojte ga držati. Lagano da nabrojim. Dakle, da svako od vas lično u sebi, da provjeri da li je ovo, dakle, vidio. Da li je ovo ikad vidio, da li je naišao na ovakvo nešto. Nemojte biti pristrasni. Priča se dakle o privatnom životu, priča se dakle o nečijem privatnom životu, priča se o nečijoj porodici, priča se o nečijoj djeci recimo, priča se o nečijim roditeljima. Znao sam da će u pičku maternu otići ovo danas što je Izudina pričala o mojoj djeci. Znao sam da ga to nervira, brate. Priča se o tome ko je s kim, priča se o tome ko je koga ostavio zbog Facebooka, zbog MySpace-a, bio je prije MySpace, žene ljude ostavljale zbog MySpace-a. Su se priča o dugovima, dakle, o svemu i svačemu se priča. A onda, dakle, onda, dakle, dođe i ono najteže, dakle, priča se o bolesti. O bolesti, priča se dakle o bolesti. Da ti kaj na djecu bolest završila viču u meni ovako kaj kon. Onda se o tom krene pričat, to je. O stvarima koje bi svaki, dakle, pristojan čovjek, dakle, svaki, ali pristojan čovjek, dakle, ostavio na miru. Pa nije svaki pristojan čovjek bio u zatvoru, u ludnici i domu, jeboti mrtvu mater. Pristojan čovjek nije sa tim se sreo, nego je bio odgajan, fino, normalno, zapovan. Igrao se, išao u školu, išao na fakultet, išao kasnije radio, bavio se stvarima. A nije bio u zatvoru, ludnici i domu. Kad je to tuđa sahrana postala povod za klikove? Pa ja nisam još nijednu sahranu snimao da nekog ukopaju. Snimao je tako čovjek sahranu. Nazva kasnije viče,
do po dženaze nose babu, od po dženaze babu nosim sam sebe. Postalo municija u svađi dvoje odraslih ljudi. Municiju iz pištolja, ovako od nogu ti samo. I sve dol meci ispali čahure odćel tam, čuje se, zvekeće. Kekeće. A i zvekeće. A tebe zaključam ovako pogledom da se ne mereš micat. Tako. Bravo. Sobit, dakle, o sceni na YouTube koja drami i reaguje. Ti se makneš ja očima za tobom, ne mereš metra. Da tim ljudima jako i puno im to smeta. Meni smeta, nešto mi teško. Ovo jasan znak i oni šalju, dakle, te svoje muride ovamo da oni napadaju. Nemoj da bi otišao ko napaš čovjeka, evo, ne znam po koji puta. Smo tako počeli, iskreno vam kažem. Ja se ne sjećam takvi početaka YouTube-a. Dakle, ne sjećam se. Još nešto da dodam. Dodaj, brate. Naslovi, dakle. Naslovi su sve vulgarniji. Sve je gore, jebete se kod Mlina Majić. Tu se stavljaju riječi koje taj isti YouTuber ne bi smio izgovoriti, recimo, pred svojom majkom. Znači, u mene, mati da je sad, da nije žena umrla, da je predavnom, ja ne bi uopšte rekao jebete se. Niti bi rekao jebe, niti sam kad lanuo pred materom, to obično tako sinovi pred materom nesuju. Izide naprijed, jebem ti, kaj mrtvo i živo sve, vrat. Mama, Jess, šta ima? To vidi, dakle, dok scrolluje, dakle. Ja, znači. I vidi to tvoja nana. Nana moja umrla, čovječ ima 10 godina, ne mere nana vidjeti. Komšija sve znaju, čovječe. Cvjeta ovdje, cvjeta. Malo onako cvjetove uzmemo i ispušimo. Sfera tog stalnog nekakvog rata, provokacija i šta ja znam. Rat je od 92. je rat, nije nikad ni stao rat. Kao da se neko stalno s nekim bukvalno kao da uvijek neko s nekim kao da nikad nije mir. Ja, nikad nije ono da kažeš sad rahatluk je mir. I evo, ja vas iskreno vas pitam ovako. Je li vama dobro ovako? Je li to za vas sadržaj? Je li to za vas Za mene nije. Ja mislim da to nije nikakav sadržaj. On misli da to treba ukinuti. Ja mislim da to nije nikakav sadržaj. A, Bil, morate ja mislim da je to, više bi se moglo nazvati jedna vrsta požara. Dakle. Znači, vatra gori. Molotovljev neko bacio molotovljev koktel i koktel zapal sve. A mi recimo sjedimo okolo tog požara. Oni sjede, gledaju, niko neće ovako da zapljusne kantu benzina da ugasi. A mi se ne pitamo ko gori u tom požaru. Ne pita se ko je izgorio kad je čovjek došao nazad. Ne pita se to čovjek. Šta je gorivo za taj požar? Šta je gorivo? Šta je bilo u onoj flaši? Šta je bilo? Šta čini pod Bogom? Ja. Šta pod Allahom milosnim? Šta pod Bogom činit? Ima li iko ideju? Ima li ideju? Iko, eto, pa ne mora ni biti, ima li ideju? Šta pod Bogom činit? Vidim već da neko kuca to pitanje u chat, ali ne mogu da stignem. Kaže, pa dijasporac. Ako je to, recimo, tako ružno. Kao što ti. Zašto onda oni to rade? Ja? Zašto ja to, na primjer, ako čovjek fino rekao, zašto ja to, Pa zato što nismo odgojeni. To je dakle dobro pitanje, vrlo dobro pitanje. I šta će ti biti? Odgovor dakle nije ugodan. Znači nije nije. Nimalo ugodan. Teško, loš sam, bilo mi uvijek teško. Mnogo clickbaita na YouTube. Jeste. Nažalost, puno clickbaita. Pa šta ćeš? Dakle, kao što... Ja unidem u studio, kliknem gore na onaj Gemini, viče kaj, Boga mi kaj, gledam te ove klip, ako viče Gemini, analizirao, rekao, mi, sumiraj mi, ima, evo vidite, unide se na studio. I ima ovdje, odnedavno su to ubacili, ima ovaj ovdje od Geminija ikona. I sad možeš ti tu kliknuti, pitat, možeš pričat tu s njim šta hoćeš. I kažeš mu, ne znam, sažmi performanse mog kanala, ima jedna od ponuđenih opcija, evo da vam proširim ovako ovdje, da vam povećam. Kaže, sažmi performanse i kaže, pronalaženje, prikupljanje, kaže,
Evo kada je sažetka performansi vašeg kanala, vi ste za posljednjih 28 dana uz poređenje s prethodnim periodom. Kaže, ključni pokazatelj analitika kao je metrika pregledi 414.709 minus 22%. Kaj je više s prošli mjesec imao 22% više. Vrijeme gledanja sati 54.572. To ti je kaj isto manje 12%, više su te prošli mjesec gledali. Sati, pregleda, svega. Kaže, pretplatnici, izgubio se 107 pretplatnika. 107 valjda ljudi, ne godi ih im. Što ja ne dam pobit sebi porodicu, a ostalih 401.000 godi im, tako da to je nevidljivo. Procijenjeni prihod 1398, ali dobro, to je ono dok ne sabere, pa uvijek je to zadnja 2 dana kasnije. Plus 140, a dobro, to nije bila monetizacija, pa su sad preko 100% plusevi i to. Impresije kaj je 3,25 miliona. To ti kaj je minus 8%, više si impresija prošli mjesec imao. Isto 3, ali više. Impresije prema stopi klikanja 5,6%, blagi pad sa 5,8%. Znači malo si u padu, malo ne napadaju te ko prije, nego malo manje se mora. Analiza stanja kaj je, iako je zabilježen pad u broju pregleda i vremena gledanja, vaš procijenjeni prihod je značajno porastao plus 147%, to nije bila monetizacija i to. Ovo sugeriše da je sadržaj koji ste objavili u ovom periodu bio znatno profitabilniji, vjerovatno zbog veće stope CPM-a ili dužeg zadržavanja na videima koji imaju više oglasa. S druge strane, primjetan je negativan trend kod pretplatnika minus 107, pa dobro, ovi 150 čuka, sad se subscribe-aju, sad se subscribe-aju. Što može ukazivati na to da trenutni sadržaj izaziva podijeljene reakcije ili da je publika koja odlazi brojnija od nove koja se pridruže. U mene je uvijek popola bilo. Pola viče broj 1, pola viče trebamo pobiti sve po kući. Ovo drugo pola nisu ubica, samo da znate. Najuspješniji video zapisi po pregledima, bla 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 bla. Savjet za dalje. S obzirom na ogroman skok u zaradi uprkos manjem broju pregleda, znači ono što Handija kaže 5000 pregleda, a veća zarada kaže nek što je. Da, nemamo se. Provjerite koji su to tačno video zapis donijeli najveći profit i pokušajte shvatiti zašto. Dužina tema ili ciljana publika. Znači on mi ovdje govori da ja najdem šta je više zaradilo, da još više tako zaradi. A zadržavanje publike. Pad broja pretplatnika je signal da trebate raditi na učvršćivanju zajednice. Pa ja ne znam ima li jaču zajednicu. Ima Nugato. Eto ima Nugato, ima Muđa. Ja sam treći. Možda bi direktnije obraćanje u videima ili ankete mogle pomoći da razumijete šta vaši redovni gledalci žele vidjeti više. Pa ja sam neko već pitao, jel ljudi vole plećak? I ljudi su jasno rekli, volimo plećak. Idemo ovako. I lista novine. U plećaku. Ovu ću majicu kasnije mijenjati, nemoj se skirati. Što ti ovo pokazujem? Zato što mi je prošli puta pokazalo ludi drogirani majmune. Prošli put mi reklo ove svađe, što se svađa iz Udina sa ljudima, to se više gleda. Trebate kaj više o to snimat. Po nemerem ja rekao o to snimat kad ljudi viču najebaćeš kaj ako budeš o to snimu. Nema veze kaj da ti o to snimaj. Niješ ništa kaj nego. Više i tako dakle konflikt postaje u stvari gorivo. Dakle. Tuđa svađa. Ona jednostavno postane dakle benzin, bukvalno postane benzin. Postane benzin. A ljudsko poniženje, dakle ljudsko ponižavanje ljudi, znači ono taj jedan profitabilni proizvod. Da to radi. Da YouTube studio viče kaj radi to više. Sad plavi. Sad slušajte ovo vrlo pod Bogom šta čini. Dobro slušajte. Šta ću vam reći. Jer ovo je dakle, ovo je u stvari srž svega o čemu ja želim da kažem. Dakle, sve što sam rekao o algoritmu, istina je, vjerujte mi. Sve je, on je uvijek istinu priča. Matematika je tačna nauka, on računu uvijek bilo. Algoritam jeste takav. Algoritam je takav, tačno onako kako on je istražio, forenzika algoritma. Može li vama algoritam biti izgovor? Može li da kažete, radi algoritma sam. Nije izgovor. Radi otog i otog sam. Mora li otog? Evo, pustite me da to ponovim. Algoritam nije izgovor. Jeste li čuli? Odostat. Zašto? Algoritam
ti ne drži ruku, ne drži te za ruku. Jel te ufatio, idi. Algoritam te idi ne tjera snimi da klip, jel te sjedneš i ufatio? da napišeš onaj naslov. Jel te to šokantno, algoritam? nevjerovatno, Jel te ovako, algoritam? onako, Nije. psovka, Priznaj da nije. spominjanje ovog onog. Jel te? Nije. Algoritam ne piše uvredu umjesto tebe. Nije algoritam Dakle. Nije ti algoritam osobu Berinu umjesto mene nakon što si ti ilmu. Nije algoritam, nego lično ja, brate. Ti. Lično Ti ja. radiš. Ja, brate, lično. Tamo neki imaginarni kreator. Ja ti ogradu, imaginarni kreator ti imaginarnu ogradu razvalio lično, brate. Ja, trebal ti da napravimo je. Razmisli dobro. Razmisli da li ćeš stati. I donese odluku. Stani I sa nakon donešene odluke i uradi. I onda to klikni. I tu dakle prestaje priča o mašini. Sve prestane. A počinje priča. A onda dakle, počinje priča fino. Dođu 4 čovjeka, smjeste se ovdje u od Bećine sestre kuću. Uzmu fino spida, kokaina, trave. Povuku, popuše, posmrču i dojdu ovdje jebu mene pa Hanifu. Pa djecu popale ovo, pobiju, ostave ono iz džepa i ujutro dođu forenzičari da utvrde što nam je to trebalo da tako se zamjerimo ljudima, pa da nas dojdu pobiti dileri kad smo narkomani bili i drogirali se. Kreće harmonija, filharmonija Sarajevo. Onda je pitanje zašto mi to najgore uopšte i nudimo, jel? Zato što je prvo po zakonu, drugo po ugovoru u mene na poslu, preko 10 godina ja američki porezki obveznik gdje znam što Srećko Stipović nije mene stavio u naslov, kad sam ja taja, nije Hamdija. Allah ilah ilallah i tebe Srećko da ti Allah dragi pamet podari. Selam, laj pokrenut. Super, odlično, sve ide, bravo. Bravo, ide sve, ide. Pišite u komentarima ako vas zanimaju neke posebne teme o čemu... Pa mene posebno onako zanima tema, jel bila znojava Jasmina kad ju je diler jebao? Mene to zanima, ali ne merem tu da napisam, moram ovdje pa da... jesam norm, dakle, pa nisi, boga mi, još 37 minutica, 23 još najmanje, de malo čopni, nemoj tu da zakvari. Dakle, malo ćemo i o tome progovoriti, dakle to su stvari o kojima se rijetko priča, jer nisu dakle, profitabilne. Ja, to se ne priča puno o tom, to samo se uradi, to se ne štaš pričat, brate. Cijene, dakle. Znači, ja ovdje ne mislim bukvalno na novac. Ja, dakle, ne mislim na novac, ne mislim na zaradu, dakle. Znači, misli samo na gašenje ovog ovdje, brisanje, ali ne mere, pa da ja odustanem sam i onda on više neće se prenalaziti na jabu. Neće uložio 15.000 eura, ali neće se više vidjeti on u tome. Jer, dakle, svaki taj video, svaki taj naslov, svaki taj live stream, dakle, on ima dakle, neku svoju cijenu. Nešto ima, kaže. Ima svaki live stream, ima svoju cijenu, kaže, sad sam uveli, moramo ovdje direktno vidjeti zarade, kaže, jeboti bakir ženu u pogračanci, u ustav ako za uši je ufatio, kaže, 9 eura. Pa jel to vrijedi 9 eura, jeboti bakir i čerku, nije samo ženu, pa šta 18 maraka, za 18 maraka. Kaže drugi, kaže klip, 8 eura za 21. kompilaciju. Pa jel za 16 maraka ja da se s Hamdijom svađam, jebem ti mrtvu mater. A kaže live-ovi, kaže live-ovi, šok, stop, nova prevara 45 eura. Kaže, pa da dajte nam kakav vadeo 52 eura. PUBG 42.1 7 eura, 14, za 14, ja da ti za 14 maraka sjedim live-at PUBG-a. Sekača bi glabala smajla 50 eura zarez 62, nekog smajla tam imaginarnog. Kemicin ubica sa motorom 12 za 24 marke da ti ja ginem jeboti ses. Sekača opet šokirana 29 eura. Bratara glumi frajera 27 eura. Kemicin pedi se probudio, tu neki jedan od pedija Kemicini. 23,92 eura.
Dogovor ili nova taktika Bakirovog teroriste 35 eura. Pa za 70 maraka da ja ovdje sa teroristom se uderam, hlupam. 72 eura je u mene sekača i ja pozdravljam gledalce. 50 eura je napadaju mi ljudi bratarom. 3 eura je bio mu je posvunut. Za 6 maraka čovjek jebe posvunut. 25 eura PUBG no komentari. Pa za 50 maraka pub ga dati ja. 59 eura je sestratara ima bolji život. Bratara napao ženu 116 eura. Bratara ti ženu napadneš ja 200 maraka uzmem na otom. Nemoj tako narod napadat. Sestratara našla novu žrtvu 63 eura. Ja opet joju uzu što je za... PUBG Ranked Live 13 eura pa za 25 maraka. Dijana uzvratila 142 eura. Boga mi Dijana, na tebi sam 3 joje u redu uzo. Trebaš me tužiti. I Kemica svisno na kujici 0,82 pa to i nije sad nešto, Bog zna se čovjek pofali. Nikakvu krivicu. Kada su posjećali osjećati krivicu, onog momenta kada su njihova djeca došla na red, pa neće čak i mrtva djeca, tek onda su oni počeli da shvataju. U mene je jedno mrtvo dijete došlo na red, kad ste jebavali da mi treba doći opet što je u zatvoru završio, a Ismar trebao blizanca brata imat. Pa jedno nije preživilo kad je SDA dealer, drogirani iz Živinica, došao napao nas. To o mrtvoj djeci kad se krene pričati. Jebim ti mrtvu mater Bakirovu kurvu. Međutim, nikad nisu shvatili u potpunosti, nije dakle došlo do katarze, nego su oni dakle samo Ima katarza, SDA MDMA dobru pjesmu o drogošima vama iz SDA. Za njih nema apsolutno dakle nikakve veze. Eto, to je dakle taj problem, nažalost, to je taj problem. I to je dakle taj problem. Jer ti tad ne ponižavaš čovjeka, ti tad jednostavno ponižavaš određenu metu. Skinuo je cvike, jebeno je postalo. To. Jel? I zašto ne bi ti njega ponižavao i šta ja znam. Samo. Dakle, tema... Tema. Tema, dakle, ona dakle, ima lice. Tema, dakle, ima lice. Ima naličje. Ima ime. Ima dakle negdje majku koja to čita. Što me, dakle... Jasmina neće ima majku koja čita da joj se čerka drogirana jebe. A dobro, i ona je u medikamentima, mislim, nije to sad. Napadne, dakle, tebe. On nikad ne napada samo tebe. Ne. To su laži. Nikad ja nisam rekao jebem ti samo Jasminu, nego jebem ti sebi. Teze. Nikad. On napada i članove tvoje porodice, jer tvoja majka to čita. Zamislite vi, dakle, recimo, zamislite svoju majku kako sjedi i čita to kako neko vrijeđa njezino dijete. Zamislite se bio. Ona se puno uvrijedi kad čuje da joj se ćerka jebe drogirana, a ne uvrijedi se što se jebe. Nego tek kad čuje onda se uvrijedi. To je. Drugarima kažu. Hvala Azam Bey na $10, super chat, pozdrav svima, pozdrav, vi ste uvažni poštovani. Eno, viček ja sam kralj, a ti tako stao tude. Tvoj brat to sluša, recimo. Brat, baš ima Bakir brata. Tvoja sestra. Jebem ti brata i sestru ako budeš imao. Tvoja žena sluša. A oni nisu tražili ništa od toga. Ništa, ljudi, ništa nisu tražili od ovog da imaju. Samo probali pobit nas po kući sve 3 puta. A sada su oni tražili da im ja jebem mrtve mater. Pa nije to niko rekao. Tražili ljudi da šutim, da probaju 4. put. U stvari 4. put su probali, 5. put da probaju. Samo kaj šut da probamo. Iskom, jel? Alaikum selam, Ermin Beže,
Jesi li joj po kosi završio, jesi li došao i ti malo učat? Ermine. I Hercegovina. Ne moraš ga blokirati, čovjek je regularan, znaš. Nemoj, čovjek je regularan, čovjek. Ali ima ovi neki koji ulijeću, znaš. Ima ulijeću na slećurama. Ima ovi neki koji ulijeću ovako vrijeđaju, pa de te, malo te, znači, udaraj po ušima. Malo po ušima. Ta govna odmah blokiraj. A ovo ostalo koji ovako... Dakle, oni nose taj isti teret. Dakle, jebem ti kurvu Jasminu drogiranu u usta, ovako za uši je ufatim, brate. Treća stvar, dakle, svaka nova objava koja ide, dakle, ona otvara tu neku staru, recimo, prethodnu ranu. Neka rana ima. Zamislite vi, recimo, da pokušavate, dakle, da zaboravite, recimo, nešto najteže u svom životu. Zamislite da to pokušavate da... Znači, kad je on probao novinaru Bakiru Hadžomeroviću glavu odrubiti šćevo, prijetio mu i to. Pokušao čovjek zaboraviti, proganja. Gubitak koji vam se desio, dakle, i pokušavate jednostavno da krenete, dakle, dalje. Ja, hoće čovjek dalje da ide. Polako, lagano, saburli, bez dakle žurbe. Polako. Nemoj se skirat, brate, ja ću tebi sad izaći iz glave, vjerujem. Nakon 3 godine svaki dan bavljenja samo sa mnom. Ja ću tebi sad tako izaći iz glave, ti ćeš tako početi spavati mirno, bratara. Sve, dakle, kreće ponovo iz početka. Kreće. Dakle, rana koja je tek počela da zarasta. Rana ko rana, boli svakog dana, boleće 100 godina. Dakle, to dakle nije kazna koju je dakle sud izrekao. A to je dakle, hajde tako da kažemo, to je jedna kazna, dakle, bez nekog određenog kraja, dakle, bez dakle datuma. Dakle, kad ona recimo dakle, jesu i četvrto, dakle, možda i dakle, najopasnije the most dangerous od svega toga, dakle, the most dangerous. To smo mi. It's us. Da, mi koji to gledamo. Viewing. I mi, dakle, koji se na to jednostavno naviknemo. We get used to it. I to je dakle ono što mene iskreno dakle najviše brine u svemu tome, više nego dakle sve ostalo. On his soul. Sjetite se recimo prvog puta kad ste... Kad se ja sjetim prvog puta, Allahu ti si jedan, nas je više. Ja sam uz narke ruku Miruhu čitao. Tako. A ono se ljeto potrefilo, evo. Sve ovako, do kuće. Dešava, malo pomisliš, razmisliš, subhanallah, pa ovo je stvarno previše. Bože, sačuvaj se. Pretjerano. Drugi put, trgneš se malo. Allahu rekao, jel ovo more, jesam li ja u teglu meda, jesam li ja, šta je ovo rekao? To postane nešto, ajde tako da kažemo, postane nešto sasvim normalno. Postane ono, ma to ti je to, nema šta. Dakle, postane, ajde tako da kažemo, postane nekakav večernji program. Dakle. Postane nešto što gledaš ti uz večeru. Večeraš, jedeš i gledaš to. Kao neku, recimo, seriju što gledaš. Evo na Netflixu, recimo, ima dosta interesantnih serija, pa je to upališ, gledaš seriju, tako ti to... Drugi put je bilo lakše, ali ja sam opet išao sve ovako. Dužniji dio cijele te... Ko ljudi što kesu ljepila uzmu, znaš, oni drogeri kad uzmu sebi istoče ljepila u kesu, pa ovako se zahljepate s onom kesu, pa... tako sam ja ruku. Allahu, rekao, dragi. I onda dojde neko napadne kad je tebi žena trn u oku. Meni žena ne mere nikad biti trn u oku. Ludi majmune udareni. Dakle, što smo se mi jednostavno navikli. Navikli smo se, dakle, vi ste se navikli već na mene. Gledamo. To je gotovo. Što nam je to. Imamo potrebe za tim. Ja nisam u životu čovjeka. Više nas ne dira.
Jer onog dana, that day, dakle, kad tuđa bol the other prestane people's pain. da nas dira, onog dana, dakle, tog dana smo i mi, dakle, nešto sigurno izgubili. Yes, Dakle, izgubili smo nešto tačno. ono, dakle, u sebi. Nešto, dakle, što se teško, aj tako da kažem, što se teško vraća. Jel to toliko loše nešto, tako žensko volit? Jel to toliko ružno nešto? Hajdi, reci mi ti sad, evo ja ću rijeti. U pravu si. Ali nemoj da blago. Vidite, dakle, sad ćemo malo o moralnim granicama. Ajmo malo. Smo upada ljudi ovi koji nemaju apsolutno nikakvog morala. Dakle, znači mi moral. Vidite po broju, dakle, koliko toga, dakle, ima. Znači, koliko ima ti pojedinaca koji su ostali bez, koji možda nisu nikad imali moral. Dakle, sad ću, dakle, da postavim nekoliko pitanja. I, dakle, ta pitanja postavljam i sebi, dakle, ne samo vama. Sebe prvog pitanja. Kreće od sebe. Samo da prijavim. Samo da reporta. Da prijavim ovo. Aj, to znači s reportaj. Tako, next ga. Boti mate. tako. Boti mate reše. Boti majku ludu. Dobro. Dakle, vidiš što ga posmatraju. Dobro. Da. Mnogo toga, dakle, donosi preglede. Mnogo toga. Skandal. Dakle, donosi preglede. Što je veći skandal, on više pregleda donosi. Svađa donosi pregleda. Dakle, što je jača svađa, ona, dakle, donosi. Tuđa nesreća, dakle, ona donosi preglede. Stoji, braća, čekaj, kad će uletit? Oj, Bože! Čovječ, stvarno. Jesu govna ljudi, tačno. Samo malo. Just a little bit of it. Dakle, tuđa, dakle, nesreća, ona, dakle, donosi preglede. It brings views brings. Ali da li to znači da treba? Pa znači. Ako bi ja, recimo, sad krenuo da pričam ako bi ti o tim nekakvim, ajde tako da kažem, o najprljavijim stvarima koje znam o ljudima, a znam, dakle, dosta toga, ali neće čuvati. Imao bi preglede. Imao bi, moglo ga gledati. Definitivno da bi imao, garantujem. Ali neće tako, nego da vi šerujete pa da se proširi. Međutim, kakav bi ja čovjek bio? Ti si već đubrao čovjeka. Kakav bi čovjek bio? Ti si već terorista čovjek. I šta bi mi ostalo na kraju, jel? Ti na kraju ćeš imati terorizam svoj na kraju ćeš imati. Osim neke cifre, brojke, šta ja znam. Pa, imat ćeš terorizam. Šta bi mi na kraju ostalo? Imat ćeš terorizam, je boga ti. Sljedeće pitanje. Next question, please. Da li je, dakle, sloboda govora isto što i sloboda ponižavanja? Isto je to u mene. Isto u mene to, ja imam pravo. Ja sam to čuo 100 puta. To si ti čuo. Kaže, pa to je, dakle, sloboda govora, to je ovo, to je ono. Kaže, ja imam pravo da kažem šta hoću. Imam tako dalje, šta tako dalje. Hoću pravo da. I da.
Imaš dakle pravo Imam. da kažeš svoje mišljenje. Imam. To je dakle sveto pravo. To je super. Ali, Muhammed Ali. sloboda govora je pravo da iznosiš ideje. Yes. A ja te čekam da mi objasniš ko si uopšte ti da te ne bi lopatom izderu ovdje što ćeš ti nasokako. A ti se tako zavrzlo mu u te životne čovječe puteve, kako je šta. A ja te i dalje čekam, 3 godine te čekam. Čovječe, Bože. Dakle, ona ne postoji. Jer to dakle, to nije sloboda. To ne možeš vjerovati. To je samo povreda. Jes, znači povrijeđen je neko, neđe neko povrijeđen. To je dakle povreda sa lijepim imenom. Yes. Aj tako da kažemo. Ne mere se ni oguliti. I treće pitanje je Third question. Da li je kritika isto što i verbalno gaženje? Eto da nek vidi sud, nek da li vidi. je to isto? Nek vidi ljudi, nek vidi ko hoće. Dakle, nije. Eto, nije niti može biti. Nek vidi. Razjasni. I to je dakle, toliko važno. To je važno. Da ću mu dakle posvetiti znači, cijeli ovaj sljedeći dio. Dakle, znači, ide sljedeći dio. Ću dakle Če si žena, ala si uzela laptop, to je, touch screen. Sa jedne strane kritika protiv... Ja ti samo pojasnim stvari kako stoje trenutno. Uzela si na touch screen laptop sa Archom kao CEO digitalne agencije. A čovjek ti je trenutno sa fanovima na live streamu i kao broj 1 Jat Jaber povezan s državom, s parlamentom, s predsjednikom, sa službama, s administracijom, ne mogu mu meda. Imam neke ideje kad ugasim live. Mogli smo pregledati analitiku. Blokira za skroz. Haman sam ovog vratio. Nemoj ga vraćati, makni ga opet. Pa dobro, vidiš tamo šta ti piše, pa vidiš tamo šta ti piše, pa... Znaš kako je rekao jednom Željko Pervan, uvaženi poštovani gospodin, na onom svom večernja škola. Znaš kako je rekao, žene vole moćne ljude, kaže. Ove, molim te, Ermine, blokiraj sve Ermine, ove što... Sve odmah. Blokiraj sve ove što vrijeđaju i što... To sve, goli, to je sve idiot, razumiješ? Mada sam ja ovama bio... postavio u čatu da mogu samo... Da, samo more ko hoće. Da mogu samo... komentarisati pretplatnice, ali eto. Dakle... Ova jedna razlika, ona dakle rješava 90% svađa. Dakle, o tome šta je u redu, a šta dakle nije. Postoji dakle kritika. I postoji zlostavljanje. I postoji pomilovanje predsjednika. Dakle, nije isto. Dakle, ne može nikako biti isto. Ma koliko neko pokušavao, dakle, da vam kaže da jeste. Evo, recimo ovaj primjer gdje ljudi, dakle, pokušavaju, gdje ljudi, dakle, zlostavljaju. Dođu tu i pokušavaju mene da zlostavljaju. Znači, pokušavaju. Dakle, klasično, dakle, zlostavljaju. Klasično zlostavljaju, znači čovjek je žrtvica. Znači, ovaj čovjek ovdje, što pokušava meni porodicu pobiti 3 godine svaki dan. Što je krim policija predmet protiv njega pokrenula, što ste vi 40.150 eura poslali do sada. On je žrtva, ja njega sad krenuo napadati. Ja mu rekao da će to biti. Ovo je dakle... dakle, idemo dakle jedno po jedno, polako. One by one piece. Kao prvo. Ajmo prvo.
kritika govori o postupku. Dakle, kritika, ona uvijek govori o određenom postupku. A zlostavljanje, dakle, ono udara na identitet. Na identitet osobe. Šta to, dakle, šta to znači? What does it mean? Evo, sad ćemo objasniti. A kritika, recimo, kaže ovo što si uradio nije u redu. Nije u redu. I evo zašto. Tako kritika. Pa jesi ti, Hanuma draga, razdarana, drogirana nekad ranije u životu, pa sad zamotana stala tako tude. Pa što, jel ti ga daje da te teke, a čovjek ti ovdje lajva, la ilaha illallah, tebe zamotane. I tako dalje. Dakle, ona ne govori o djelu. Dakle, zlostavljanje, ono gazi čovjeka. Vidite li, dakle, tu razliku? Vidite li razliku? Jedno se, dakle... Vidite li razliku kako ljudi u Palesiji spojiše sporazum, čovječe, da nešto neće i sad jednom godi, a drugom nešto? Šta je, paša? Ti jesi. Drugo. Ovo, tega smo. Boga mi, pravo da ti kajem, 59 je minut, ti još nisi završio temu, a već si ispucao ti se norma. Sad te valja radi konteksta završiti, a vaka ti će bud. Ne život. I ovo je dakle presudno. Pišat samo ja. Pa, pažljivo. Ako si nešto objavio javno, to se dakle smije komentarisati. Dakle, to se smije komentarisati. Naravno, jel? Pa zato si, jel, i objavio da ljudi komentarišu i šta ja znam. Ali, uvijek ima ono ali, tvoja, dakle, porodica, ona, dakle, nije javni sadržaj. Tvoja bolest, dakle, ona nije javni sadržaj, dakle. Tvoje dijete, dakle, nije javni sadržaj, također. Tvoja trauma, tvoja prošlost, recimo događaj neki iz prošlosti, dakle, tvoj nekakav tamo najgori dan. On, dakle, moj terorista ne da oko. Nije, dakle, javni sadržaj. Znači, to je, dakle, tvoj život. Život moj. Dakle, to je tvoj život. To je moj život. Eno, smije se zamotana, znao sam da se prisjećaš stari dana kad ste bili ludi. Znao sam 4 osmijeha, jel to nama ako 4 srceta kad se Naida pošalje? Možda i, hajde tako da kažemo, možda i najjednostavnija. The most simple. Kritika, dakle, ona ima argument. There is arguments. Kritika, dakle, ona ima argument, a zlostavljanje, ono ima samo uvredu. Jer ljudi bez argumenata, znači, oni samo znaju da vrijeđaju. Samo sam vrijeđao. Dakle, ti kad imaš argument, znači argument. Tebi ne trebaju psovke. Tebi ne trebaju ti psovke. A kad nemaš... Znaš kad trebaju? Ja kad imam porezki broj, ja ti ga pokažem, a ti kažeš ne plaćam porez, onda mi treba psovka da ti jebe mrtvu mater, pošto ti si manipulator, onda to je diferencijal, jebe tebi mater, jebe bakiru, jebe to je. I tako, te stvari. I tako dalje. Jer riješi smo, uvreda je, dakle, ono... Dobro je da riješi smo, dobro je da kažemo što ti ostane. Ja. Kad ti ponestane pameti, uvreda je samo ono što ti ostane. Meni, Boga mi, i pameti ostade, a ostade mi porezki broj, uopšte uvreda nikakav mi ne ostade. Tebi ostadoše sve uvrede, čovječe, umrijećeš sa njima. Znam ti te, jer je vrlo jednostavno, the simplest thing. A ono, dakle, rješava, dakle, sve. Sve rješava. Ako napadaš djelo, dakle, ako napadaš djelo, to je kritika. Kritik. I to je, dakle, u redu. Ja. Ali, Muhammed Ali. Ako napadaš
čovjeka, Ako Bakir osobu, ovako boksom ga zderem jednom individu, u facurdu struhlu. to je dakle nešto To je sasvim već, drugo. to moglo se, ko fizičko To, nasilje, dakle, moglo bi se. Nije Jednom u redu. onako, jednom, čisto onako da zanos, ovako jednom sam direkt, pravo. To bi bilo već fizičko, to bi moralo me privesti. To je dakle cijela ta filozofija stavljena u 2 rečenice. I sad kad to znate... Strah me. I što bi strah me. Svi šta s motora spada čovječe kad jednom hljoznim. Znam čovjeka onako, zato neću čovjeka da ošinim. Imam sad jednu poruku dakle za publiku. Ide audience message. Dakle, sad želim nešto dakle vama da kažem. On sad ima direktno, dakle bez okolišanja, dakle vama, dakle koji ovo gledate ovog trenutka, vas 10, 11, koliko vas ima, 12, nije bitno. Ne čovječe, par puta zaključio se sam kad su bila stara vrata, mislim stara vrata i ta su vrata bila valja muda, da i... Jebate, samo jednom nakon nogom nabijem, odmah izbijem i bravu i sve. I uzmem, kupim drugu bravu, ne mere, ostane mi tako, jednom sam izgubio ključ. Ne, 2 puta sam izgubio ključ od kuće i jednom ostao unutra nekako, ne sjećam se kako, uglavnom unutra je bio, a ja nisam. Svaki put morao samo jednom onako dernim čovječe, odmah otvorim. Ali to je, moraš ovdale krenuti udarat, ovdale stisak. Ma ja samo gledam to, mene to ne zanima i šta dobra, ja ali ti dakle, ja ništa ne radim. Ali priznaj da si subscribe-o se, nisi gledao, obrisa se po faci. Dakle, samo ja kliknem i to je to. On klikne, izide i roman vam sastavljen. Gledanje nije nevino. Nije ono, dakle, nije nevino. Znači, niste vi sad, niste krivi. To moram da kažem, ali to je tako. Nije. Nije, dakle. Pustite me da objasnim zašto. Dakle, pustite me da objasnim zašto. Nemojte mu ne da objasnije dakle, tako. Bez prozivanja. Nemojte sad, da mu ko uporiš, nemojte to. Samo da razumijemo kako stvari funkcionišu. Kako radi to što ja postojim. Dakle, da razumijemo kako ta stvar funkcioniše. Gledaj se, vidi. Svaki tvoj klik je jedan glas. Koji si kliknuo u mene ovdje, znači ima i pol miliona je ovaj mjesec. To je glas koji kaže neće Bakir pobijediti, neće. Ovo hoću, ovo dajte neće. Mi još. Dajte mi još od toga da neće Bakir pobijediti. I kaže, tvoj komentar je, čim si komentariš, kako da kažemo, neka isto to ti je naznaka da neće. Zašto? Pa zato jer... Ne čitam mailove na milma.digital, pošto ta domena je ugašena, ta domena više nije moja, to neko drugi sad je registrovao domenu da se impersonira kao ja, a milma.ba je prava domena. Dakle, vidi samo da si ti aktivan i jednostavno tu stvar gura dalje. Dakle, svako tvoje ostajem do kraja je signal. Signal.com. Dakle, ono je signal. Signal. Aplikacija. Znači. I kad gledaš nešto da ga osudiš, ti dakle i dalje gledaš. Pogledao sam i klip. I dalje dakle hraniš. Nahranio sam me, već sad ovo, sad ću ovo pojesti. Zamka, tako da kažemo. Podboči se i gledaj sad ovo. Istine i procedure kako je naslov, gledaj ovo. A tvoje gađenje se dakle broji isto kao i oduševljenje. Viš ovaj komadić mesa, što ga ja sad oguli ovako i što ću ga pojesti. Vidi ga. Ja ga bukvalno u usta stavljam, vidi sad ovo. Evo stavio ga ovo. Ja ga bukvalno u usta stavljam zato što si ti prije 2 mjeseca kliknuo, pogledao mi video. Nemoj više to raditi. Nemoj više to raditi, pa da ne mogu, jer on je probao ukinuti, nije mogu. Da ti, ako možeš i kako, okreni se i idi. Tako da ja to više ne mogu. Jer ne mogu ni nasilom, ne mogu pomoću Boga, ne mogu pomoću sili, nema. Će srušiti. Ako vi, dakle, propustite tu jednu nekakvu dramu i šta ja. Ako vi tu drama, ta jedna.
Dakle, ne Dakle, morate lijepi naši Bošnjaci. komentarisati Ne morate svaku ostaviti. uvredu. Vi ne morate ostaviti sad kad završi live. Vi ne morate ni na ovaj live ni na prošli ostaviti. Vi ne morate. Vi to niste morali. Algoritam mržnje. Mržnja ima naučen algoritam. I zapamtite, dakle, jednu stvar, Remember one thing. a to je, dakle, And that is jednu jedinu stvar. jedna Zapamtite, jedina stvar. bit će dovoljno. Biće dovoljno. Ako ništa drugo ne zapamtite, dakle, večeras, Dakle, sutra će ono zapamtite, dakle, ovo, Ovo. što ću vam sad Što reći. će sad reći? Ponekad je, dakle, najjači odgovor ne dati klik. A ponekad se ljudi bave velikim stvarima koje se dugo čekaju, a ne obave ih do kraja i onda dal najebu kod šefa, dal umru sa mnom, ne zna se. Zatvaranje aplikacije, Closing. najjači odgovor. Brate, imaš na iPhone, odozdo ga polako povučeš i izađe ti koje su otvorene. Samo YouTube zatvori. Otvori, brate, nešto drugo. Ko da kažemo, slabost. Znači, jeste li vi slabi pa ne merete zatvoriti moj kanal, Dakle, to je vaš Dakle, svjestan i jak. Vaše, jel vi nemate karaktera ovaj kanal ne gledate ili koji je kurac u pitanju? Ja obožavam tvoj level retardizma. Obožavam, brate moj. To je meni melem. To je, dakle, trenutak kad ti jednostavno kažeš svoj mašini, kažeš, neću gledat ja ovo. Iza toga kad joj ti kažeš, neću, kaže, ne. Ne, dakle, džaba se kaže za nećeš, kaže, više imat šta jest, nećeš, jeboti, kurvu, bakirovo, mrtvu, nećeš kaj to. I da budem potpuno jasna, da niko, dakle, ne pogriješi, šta govorim, dakle, da me ne shvati pogrešno. Da ne bi slučajno pogrešno rekao. Ja vas, dakle, ja vas ne pozivam nikad nazvao ovako. Napadate, baš sad čuvaj. Mene. Daleko od toga. Nemojte. Ne pozivam vas... Nije pozvao Dakle, ne pozivam vas da bilo koga prijavljujete. Da reportate mene, na primjer, što je report. Bože, sačo. Nego samo reportajte. Ne pozivam vas da jurite. Nemojte da me ganjali. Ne pozivam vas da me ubijete. Da ubijete. Ne poziva na to. Ne poziva nas. Da ugasite mi kanal. Rat. Ništa to. Ne poziva nas. Naprotiv. Poziva nas u mir. Jedan mir. Pobijemo nas. I samo, brate, nastane mir i harmonija. Tu u Boliviji viče, kako to je, bobat? Dakle, pozivam vas jednostavno da se izmaknete. Da ne gledate ljudi. Da ne učestvujete u digitalnom linču. U ubijanju mene, a ja da se... Nemojte učestvovati. On će samo doći pobit, a vi nemojte samo učestvovati. Dakle, nemojte vi učestvovati. Tamo nemojte. Gdje je najteže biti čovjek. Znači, najteže je biti sad čovjek. Tu bude. Pobit nas, nastaviti dalje da se niko ni ne osvrne. To je najteže, ali morate, ali molim vas sad. Kakav je moj, dakle, lični stav? On ima stav.ba lični. Dakle, da budem sad potpuno iskren sa vama. Sa vama, ne lagi više. Skinem, dakle, svaku masku. Da svaku masku, do sad je maske. Ne želim, dakle, ne želi više. Znači, ode odavde. Staje go pred vas. Ljudi, go kod majke rode. Deka je da idemo u bitke. Pomisli. Da ne bi ko pomislio. Dijaspora će protiv
kritike. Protiv, kaj nemojte to da... Tvorac hoće da svi šute. Hoće ga da ušute, ne pa pričam, nemojte govori, to, ne snima. ljudi. Ne. Hvala Daleko od Dorijanu. toga. Bože, Ne. sačuvaj, nego samo da ja ne se. Dorijan, hvala na 5 eura, selam aleikum, eto i mene pozdrav, Amira i čat, došao da se vidim koji sad Baksu zdravim. Pa, oderani Bakirov terorista iz Berlin. Jasno i nedvosmisleno. Jasno, Dakle, znači, jasno, idemo, idemo. Dakle, On nisam protiv nije kritike. protiv da se ovako kritikuju. Kritika je zdrava. Nego. I kritika je naravno potrebna. Pa vi ste to, bit će vi ste to. Zašto? Zašto? Zato Ja sam sad što potreban. bez kritike nema napretka. Bez mog kritika ne merete vi napredati, ako ja ne budem Ja ne sam, valjate ovo, ne valjate. Stalno po nekakvom kritikom, jel? On je uvijek, Stalno. svaki Non-stop. dan. Svaki dan, i to po najgorim. I to je dakle u redu. I to je njemu, kada je u kurac pitanju ga dakle, zaboli. kritika, to je sasvim To u redu, njemu svejedno. legalno i legitimno. Legalno i legitimno, dakle, i mimo treba. zakona komplet. To sve. Ja nisam recimo On protiv nije satire. protiv, da satira sad postoji. Daleko od toga. Bože, Smijeh sačuvaj. je dakle, smijeh Znači, je dobar. mi moramo On ha. je, dakle, lijek. Ali za moramo mnoge nikako stvari. bez mene, ha. I ja se volim On nasmijati. isto voli, Volim se čak i sebi nasmijati. sve voli, I to sve se voli. dešava. Samo Dakle, ako moramo mene ubiti. Ja Ako nisam On protiv nije. toga da Protiv. se, Da. javni rad Da preispituje. se javno Daleko preispituje. od toga. Daleko Nisam od protiv toga. toga. On ti nije protiv toga. Jer ako se Ali nemojte nešto Bakirov stavio, preispitivati. pred ljude, Nemojte Bakirov, samo naš. neka se priča o tome. Jo, Neka nešto se, vrti, pa neka malo, neko ovo, to je, dakle, to je posao, jel? Ali nemoj da ja. U to si U to jednostavno to. ušao, Ušao si kad to, si upalio taj sam, kameru, jel? daj sam i taj. Dakle, Ali, da se hajmo sad snimaš. ubi. Ušao si u to, zato se mnogi recimo ne snimaju. Ja, nego neće svi sad Ali- da se. I sad, pažljivo. Jer, Je. sad dakle dolazi... Polako sad polako. Sad dakle dolazi ono zbog čega sam ja večeras tu. Zašto je on tu? Zbog čega sam ja Znači večeras šta tu. radi? Ja jesam On jest protiv toga protiv mene da se da me bilo čije porodice porodice da se kao koriste. municiju. Al moja more. Ja jesam protiv On je protiv toga, al moja da more. se dakle Da se. s jedne strane nečija djeca uvlači, a s druge strane da su Jebena je situacija, ali možeš pogledat Amilma Digital Mail, poslao sam ti kakva je situacija, ne merem, zato što to je domenu neko drugi uzeo da je impersonira umjesto mene, pošalji na .ba. Samo isto to, samo umjesto digitalno.ba. da su nečija djeca svetinja, dakle, a s jedne strane da se uvlači u svađe odrasli. Ja, znači. Djeca, dakle, koja Znači, svetinja su easy djeca, a moju treba pobiti, pokući, tu ne treba se osvrti, to. Mi na neki novi način kalkulišemo, ne uzimamo u obzir uopšte da će on nama pobiti, nego na neki novi način mimo toga kalkulišemo čija su kakva djeca, mrtvu ti Bakirovu materi jebo drogiranu. da se nečija bolest Bole, sickness, pretvara u temu. transforming into topic. Gdje ćeš to? Također, ja jesam protiv toga On je protiv, on, za da se nešto, protiv tuđa nečeg. trauma, dakle, da se tuđi Trauma da se. nekakav Znači, najgori dan. da se ne govori meni da nisam nikad niđe bio, da ne bi koga ja napao, ja ubio, ja to, da mi se, ti si protiv tog, pa da nazovi čovjeka, reci, nemoj vika, čovjek nije nikad niđe bio, nego bio gore nek ti. Oku, nazovi, reci čovjek. Bio reci gore nek ja i ti, zato nas i mora jebavat obojicu istovremeno. Nije nikakvo preispitivanje, šta ja znam. To je dakle nešto sasvim drugo. I dakle ja ne želim da to bude dakle normalno. Ne želim da to postane normalno. Ali nas ne interesuje šta ti želiš, to je fora glavna, brate moj, ti tako krajnje prolaziš 3 godine jebuti mater sebi ludu. Dakle, i neću se dakle praviti da ja to dakle ne vidim. Gledaj Ja direktorice. Gledaj direktorice, gledaj. Neću dakle... Gledaj direktorice kako laptop je uzela, gledaj. šutim da bi ja bio kao neutralan. Ceo, Jer, žena ceo. Ima trenutaka kada je šutanje isto što i pristanak. Jest. Dakle, Dakle.
Dakle, Ovo je dakle ta ovo je neka dakle moja ta granica paralela neka. i ja se dakle ne stidim te granice, ne stidim se dakle onoga što jasno, glasno, nedvosmisleno dakle Parallel govori. system center. Možda bi bilo vrijeme da se polako privede kraju. Možda. Normu si prikucao čajče. Da polako dakle privedemo Ajmo, kraju. polako, ajmo. Hvala vam dakle što ste izdržali. Hvala što ste izdržali Ovdje. ovo kako ubit Koje nas, već a da se izdržao. tako ne zove. Hvala na izdržavanju. Hvala vam što ste slušali Hvala mirno. vam što ste slušali teroristu mirno, niste mogli napisati ništa. Hvala vam što ste razmišljali. Hvala sa mnom. vam što ste razmišljali, s njim se osjećali se u vremenu i prostoru. I dakle, da ponovimo dakle ono to od repeat, početka, to dakle, repeat from the beginning. To da repeat. bude i posljednje to dakle što čujete. Dakle, nismo dakle nikoga večeras prozvali. Nikog nije dodio ovako, Daleko od toga. džaba ljudi predmet Nismo, protiv dakle, njega govorili pokrenuti. To nije. jedno ime. Znači večeras, po Niti večeras se znamo mjeri. bilo čije Po kanala. večeras se sudi čovjeku, jel Nismo, večeras? dakle, spomenuo. došli zbog toga. Nije ni došao radi Nikoga mene, da on uopšte nije radi prozivamo. mene ovdje, nije Došli potplaćen, smo, dakle, nije. zbog Došao je, jednog, dakle, njemu stalo do vas, pitanja mu stalo. koje je jasno Hoće definisano. čovjek da fino ovdje I, na sceni. dakle, s tim dakle, Sotin je pitanjem došao, ću ode vas sad, ne mene gledat očima, i ode, ostaviti. ode upast, kad će zaspat u dva, kad će to po glavi mu se vrtit sve. To pitaj Boga, a ja odo nešto drugo. Ko? Pošaljite to pitanje. Ne žurite s odgovorom. Nemojte žuriti, jel? Ponesite to pitanje. Ali stvarno ti je lijepa bunja, mislim. Što nemoj tako više provokativno lijepo praviti. Sa sobom. Jer imena će proći. Kanali će doći i otići. Neće otići. Mislim šta ti učini da je ode, pa nije ošao. Za dvije. Dakle, niko se dakle neće sjećati ko je dakle koga večeras prozvao. Ne, pa kad nisi nikog prozvao. Recimo. Jer sve je to jednostavno, sve je to dakle prolazno. Sve je to dakle pjena. Ali jedno pitanje, ono dakle uvijek ostaje, dakle i ono se dakle ne tiče njih, tamo nekoga, ono se tiče nas direktno. Pa nisam, ali sud nek me strpaju u tamni, vječno da mi komunikaciju sa čovječanstvom zabrani. Kad sam ovog našeg momena, barno. Večernji program. Late night show. Razmislite o tome. Jimmy Kimmel. Razmislite dobro o tome. Ne zbog mene, daleko od toga. Jimmy humu nuku mene jednostavno zaboravite. Kao da ne postoji. Ne meremo te zaboraviti, mi se tek sad trebamo tebe prisjećati u krim policiji i predmetu, brate moj. Razmislite zbog djece koja dakle... Baš zbog djece i moramo da nam ne pobiješ, čoveče. Odrasli ponašamo. To je dakle bilo to za večeras. Dobro. Čuvajte sebe. Čuvat ćemo sebe, moramo se čuvati. Čuvajte jedne druge. Moramo čuvati kad nas hoćeš pobiti. Čuvajte svoje porodice. Moramo čuvati, hoćeš nam pobiti. Budite dobri prema ljudima. Dobri smo, evo, zao i loš. Pa što ste to najlakše, što niste ono teže, čoveče. Budite dobri prema onima koje volite. Pa što ti nisi dobar prema nikom? Budite dobri i prema onima sa kojima se ne slažete. Što ti nisi dobar prema njima? I ostanite ljudi. Što nisi nikad bio čovjek? Što nisi nikad bio čovjek ni na početku, ni na kraju. To je nešto najteže. Što nisi to? Što si biro? Što si biro najlakše? Najvažnije. Što si biro najlakše? Što nisi ono najvažnije išao? Želim vam prijatno spavanje. Želiš nam kurac prijatno spavanje? Ja ću prijatno spavanje imati svejedno. A ne bi ga od tvojih želja imao, čoveče. Dakle, vidimo se dakle sljedeći put. Jel? Vidimo se. Bilo je, ja vjerujem, dražesno, kao i prethodne 3 godine, svaki dan tebi što je bilo. Ja mislim da se ništa ne dešava. Nemoj me tako gledat, glup si.
Nemoj uopšte tako gledat, znači uopšte nisi jeben, brat. Glup si, ko kurac. Ko Karina. Uglavnom, to bi dakle bilo to. Eto, ništa. Kako sad? Sad kako se ugasi ovo, majko Medena. Evo ovako jebote, otac ludi.